हाय हेलो फ्रेंड्स आम बर्तमान जाऊँ शिव मंदिर खाली मत माइले अरे भाज आसुन मो चली पान लेहेंगा पिंदब तोर झुलुर झुलुर चली पान ना राजेंद्र को मुह सुखी ना से भाज आगर छड़ पछे आगे 3टा बानर सेना जाउछन पछे से जाउछन एटा देख कोनटा दीपन ला सर मंदिर कहूछि शिव मशानी कहूछि शिव मंदिर कहूछि शिव मशानी कहूछि शिव बाई मन रे बाई मन अरे शिव को पाइबाकू गोटिए उपाय जप ओम नमः शिवाय मंदिर कहूछि शिव मशानी कहूछि शिव मंदिर कहूछि शिव मशानी कहूछि शिव निश्चय जप ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय मंदिर कहूछि शिव मशानी कहूछि शिव मंदिर कहूछि शिव मशानी कहूछि शिव ए 5 अक्षर जपी बाई मन तरी गले केते पापी किए पाए के बर बाई मन संकट मोचन केसरी नंदन कंचन कारण विपद भंजन विकाले करुछि तुमको मिनती ओ संकट मोचन केसरी नंदन कंचन कारण विपद भंजन विकाले करुछि तुमको मिनती सती जाति तुम पादे शिव भक्ति नचिबाकु दिया मते आज सकती संकट मोचन केसरी नंदन कंचन वरण विपद भंजन विकाल करुछि तुमको मिनती पूजा सरीगलानी तथापि भाउजंकर मन लगुनि कहते आरी बसवे चलो बसवे कोठी बसव
ଫୁକି ପକେଇଲାଣି ଫୁକି ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ। ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିକି ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଆସି ତତେ କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ତୁ ତ ଗଧ ଭଳିଆ ଶୋଉ, ଏ ଗଧ ଭଳିଆ ପ୍ରବଳ ଶୁଏ 8ଟା 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାକୁ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଉଠିଲା। ଆମେ 4ଟାରେ ଉଠିଲେ ତାକୁ ଡାକି ଡାକି ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଜି କ'ଣ 5ଟାରେ ଉଠିଯାଇଛି, ଉଠିକି ତାର ବାହାରିଲା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ। ତତେ ଆଜି କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଆସିକି ସକାଳୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଯାହା ହଉ, ମନ୍ଦିରଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ସକାଳ ଯିଏ ଆସିବ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେ ଖରାପ ଥିଲେ ବି ତ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ନା? ଠିକ୍ ହେଲା ନା? ଯିବା ବାହାରିବା? ଆରେ ଭାଇ ଆସୁନ, ସେ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଆସ ଆମେ ପଳେଇବା। ଆସ, ଏଇ ପିଲାଟା ଧରିକି ହାତ ବିନ୍ଧିଲାଣି ତାର। ହେଲ୍ପ କରିବି? ମୋତେ କହୁଛି ହେଲ୍ପ କରିବା। ଏ କ'ଣ କରିବି, ପିଲାଟା ମୋତେ ମାରିଦେବ। ଆସ ଯିବା।